vows made by candlelight, hoping to find out what true love is all about. A quiet fear, where do we go from here? So many wake and see love slowly disappear. But God causes all things to grow. Through every season we know He will guard the light that He's planted in our souls. And when we feel the cold winds blow, we'll hold to what we know. God causes all things to grow. You know where I failed, my weakness has been unveiled, and yet by grace you choose to love and to forgive. So come what may, our home is here to stay, a witness to the lasting promise He has made. God causes all things to grow. Through every
Yes, I'm gonna praise His wonderful name. Good evening, everyone, and welcome sa atong program Takna sa Panalangin. Kini sa gihapon ng inyong higala, Pastor Dan Rebolyo be with you up to 8 o'clock. Ining manindot nga kagabi on hope nga dili magulan. I don't know diya sa inyong nahimutangan kung unsa na ba ang dagan sa inyong panahon. Pero dire sa studio medyo okay pa, wala pa'y sign sa ulan. Pero maayong gabi diya sa mga nag-dinner, kauban sa inyong mga loved ones, sa inyong mga members sa family, mga kids nga gikan pa sa school, or mga members sa family nga gikan sa trabaho. Yan, lift Him up and praise His wonderful name sa atong mga kagalaan diri sa Mindanao, kamong nadia sa Visayas, Luzon, and outside the Philippines. Hope na agyapon tay mga higala ha nga nagpalanog-lanog aning atong program. Kaya praise His wonderful name alang ninyong tanan, alang kay Welda Crospero, good evening. And to all listeners kay Sundowner, maayong gabi. Kinsa pa ba kay Ga Ageri, ayan, good evening. And sa tanang mga taga-Tibongko, kay Catherine Tabodlong Bisinan or kay Star Baby, good evening to you, and be strong in the Lord and in the power of His might. This is the call to worship. Yan, Star Baby, mag-inampuanay lang ta. Kay pwede man ka nagamiton sa Ginoo diha sa imong balay karon ha, habang nagaprogram ta dire. Pwede na mahimo kang ka-prayer partner nato. Samtang kami nagaampo pod sa imo ha. Ang Ginoo magalig-on kanimo kanunay kauban sa imong pinalangga nga habi. Kay Igsoong Florentino. Yan kay Audrey Mylin Ageri, maayong gabi. Salamat Bingbing. Ang Ginoo magpanalangin sa Ageri family. Let us rejoice and be glad. And bow before His throne. Arise, worship Him before the nation. Lift your voice, and make His glory known. Come and worship, royal priesthood. Yes, come and worship royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Nindot kaayo nga atong daygon ang atong buhi nga Ginoo. Yan. This is the day, this is the hour. Kaya padayon lang sa pagpadala sa inyong mga greetings. Kay kita pasalamat lang yung kanunay sa Ginoo sa iyang kaayo nato. Yan, kinsa pa ba'y kauban nato karong gabi kay yan ha, Barbs M, ayan, o kay Esperanza Virgin, maayong gabi. O sa tanang naminaw, ulan-ulan na diri sa Dacobil. Uy, o ba? Duol-duol na pud baya na sa amuang kay Katalunan Pequeño bayame. So diya sa Dacobil ulan-ulan na. Sige lang, pray lang yun ta kanunay ha, na proteksyonan ta sa Ginoo. Kay Jenny Takimoto, good evening.
Yes, let us rejoice and be glad alang sa atong mga birthday celebrators o mga celebrators sa ilang wedding anniversary. Maayong gabi. Yan, so kanunay lang yun natong pamalandungan ha. We are victors, we are conquerors. Nanindot yung kaina nga atong pamalandungan kanunay. Kay kada adlaw baya lahi-lahi ang atong ginatubang no nga mga challenges. Lahi-lahi nga mga pagkinahanglan nga usahay medyo hangak-hangak. Pero God is good, di ba? Wala man yun siya ning hunong, o wapod siya ning nagkulang sa atua. Yan sa atong ever faithful nga partner ng ministry. Thank you kaayo gyud Beth Go and family, kay Sir Joseph Go, kay Precious and Pat. Oy kanunay gyud tang nagpray that the Lord will continue to bless you. O yan ha. Kaning atong mga pinalangga nga mga estudyante. Pahuman mo sa inyong pag-eskwela o makakuha mo sa kurso nga kanang gidesign yun sa Ginoo para sa inyo ha, di ba? So kaya Precious and Pat. So ayan, be prayerful always. Diba kay para giyahan mo sa Ginoo. Kay Charlotte, ayan, good evening Charlotte. And sa atong mga pinalangga nga higala nga kanunay natong kauban. Yan ang Ginoo mag-bless jud natong tanan. Maayo ang Ginoo nga atong gialagaran. Wala gyud siya nagkulang sa atoa. Kaya kinsa pa ba? O si Erlinda Alterado Roquero, maayong gabi. Sige, padayon lang mo og padala sa inyong mga greetings. Do kining atong data dere medyo gakamang. Sige lang. Og sa tanan na itong mga gipangampuan o ugaling gitandog mo sa Ginoo, kinsa pa nakadawat sa inyong healing. Yan, give glory to the Lord, or unsa ba itong gipangampuan nato nga gitubag na sa Ginoo, mas maayod na mahibalo pod ta no, para na kining atong mga prayer warriors madasig pod sa pagampo pa sa inyong mga pagkinahanglan. O kadtong mga higala nato nga naka-experience sa dili maayo bitaw ang kaimtang katong gibahaan dira sa may party ng Bangkal. Grabe man gyud diano in HA Bangkal, Taal, di may Taal dapit no. Grabe tong mga naiagian nila. Dayon lang yun mag-pray na makabangon mo pag-usab kay matud palagila daghan daw nga wala sa ilang mga kabtangan or mga gipang kanang mga butang gitigom-tigom gihaguan unya kana bitaw maagian ka og baha unya malapok na ang imong mga butang no, murag ang uban gilabay na lang yun nila ilang mga butang. Kani pahinumdum lang pud sa ato ang kaning mga yutan-on na to mga pagkinahang mga butang, di gyud pud ni magdugay. Mao nga ayaw gyud ibutang diha ang imong pagbati no, sa mga butang nining kalibutan na. Atong i-enjoy ni sila pero dili gyud ni maoy maka-control sa atong kasing-kasing, di ba no? Yan, so Elsie Sahonia, maayong gabi. And also kay John Mark Hamito, maayong gabi na nag-request na po nigsong God will make a way. Pangitaon nato na kumakitaan ba nato. And also kay Jocelyn Cabozas de la Zerna, maayong gabi.
Okay, so here's the song. Ato lang i-play ha para taod-taod mo atong sa Word of God. And God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Sing it one more. A declaration. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. With love and strength. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Thank you, Lord. Just say it quietly. God will make a way. Say it again. God will make a way. You see, it's a declaration of faith. If you can get those words out of your mouth tonight, say it again. God will make a way. So, Lord, we give you permission tonight. Come and move among us. I know you're able to provide for that financial situation. God is able to heal broken relationships tonight, to mend broken hearts, and heal any disease. Amen. Because nothing is too difficult for Him. Nothing is too difficult for you, God. So we receive your provision right now. We receive your healing right now. Be healed in Jesus' name. Oh, we thank you, we thank you, we thank you. Oh, thank you, Lord. How we thank you for your presence that changes lives. Let your glory fall in this place right now. Ayan, my friend, God will make a way and receive your healing. Mauna higsoon, no? Nindot kaayong bisag walay, murag wala na dalan, pero ang Ginoo maghimo gihapon og dalan para sa ato. Mauna nga ayaw lang yun og kabugat imong kasing-kasing. Ato lang yung saligan ang atong buhi nga Ginoo. Kay siya sa kanunay naay mas maanindot nga plano alang sa matag usa kanato. Usay di ta kasabot kay lagi naay medyo bugat nga mga manghitabo sa atong kinabuhi. Diba no? Kay naatay magipang expect unya wala ning abot. O di ba kay naatay gipray wala pod lahi pod ang tubag sa Ginoo. Unya usahay lagi kay ang atong gusto man ang gusto natong matuman mo nang magbugat ang atong sulod. But timanan nato na ang paagi sa Ginoo mas nindot kay sa atong mga pamaagi. Amen. Kaya kay Barbs M, complete healing sa akong anak. Kay ngano giabunuhan og dugo kay mubo iyang hemoglobin. Sige ato nang pray on niya Barbs. Hope na
kuan pa nato ni ma-recover pa nato ni. Sige lang atong paningkamutan yun na naon niya. And also kay Dangsky Galecto, good evening og sa tanan nga naminaw karon maayong gabi. O kay Losbel Mordeno Garrido, maayong gabi katakna sa panalangin. Blessed Wednesday sa ating lahat. O kay Kawayanan, grabe po ninindot po ning pangalanan ni from Imelda Barres of NHA San Roque, New Bataan. May na po na no. Imelda, kay imong gibutang yun imong pangalan. Thank you sa mga taga New Bataan. Maayong gabi kanyong tanan din na Imelda Barres. And also kay Jesse Tamondong, good evening. Pray for me for my operation sa braso. Lagyan po ng bakal tomorrow. Sige, ato po nang i-pray taod-taod kay paningkamutan yun nato na no, nga ma-recover nato ning mga pre-request taod-taod. Sige. And also kay to my friend in Baltimore, Rodney Ben, good morning to you. Kay matod pa niya din ni good evening and good morning to my lovely wife. Ayan, what a loving husband. Kaya Rodney Ben, it's another brand new day that the Lord has given to both of you, to all of you out there, and always shine your light for Jesus. Amen. And let those people around you see the glory of God reflected in your life, and be a living testimony always of God's goodness. Ayan, my friend. So padayon ta, one more song bago ta moadto sa Word of God. And ang atong isgutan is still in the area of worship, og ang atong isgutan is rewards of true worship. O diri na punta sa rewards gabi ang atong isgutan. Consequence man to. Pero karong gabi we will be dealing with the rewards of true worship. When the angels had left them and gone into heaven, the shepherds said to one another, "Let's go to Bethlehem and see this thing that has happened." So they hurried off and found Mary and Joseph and the baby, who was lying in the manger. And when they had seen him, they spread the word about this child, and all who heard it were amazed. They are homes we filled with dancing. They are streets we filled with joy. They justice bow to Jesus. As the people turn and pray. Come on, let's lift our voice and
Ayan, my friend, from the mountain to the valleys, let our praises rise to Him. Sing praises to Him. Yan, so moadto sa ta sa Word of God o usbo na to na ay mga rewards of true worship. Timan-an nato na no? Kay matod palagi sa John 4:23, God is seeking for true worshipers, those who worship Him in spirit and in truth. So unsa bay atong reward din ha? Unsa bay reward nga iyang ginaingon kay kagagabi ang atong nakit-an is God's people reap the consequences because instead of worshiping the Lord, they worship idols instead. And so the Lord sent them to captivity, and the house that Solomon built was burnt by the enemy. And so they experienced Ichabod, or the glory of the Lord departed from the temple, and He allowed His house to be destroyed by the enemy. Mauna, no? Mauna na ang Ginoo dili gyud ni maantigo nga mag-joke sa mga butang na iyang giingon. God is always true to what He said. And when He said that He will judge evil, surely He will judge evil. And if He said He will reward the righteous, you can rest assured, or you can bank on His word. He will surely reward those who worship Him in spirit and in truth. John chapter 4, verse 23 and 24. Kita ni mo na ang iyang giingon. Balikan nato ni sa pagbasa ning pulong sa Ginoo na the hour is coming, matud pa niya na those who worship the Lord will truly worship Him in spirit and in truth. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father, for the Father seeketh such to worship Him. So kana mo'y atong tutukan. So one of the rewards of true worship is God seeks the true worshipers. Ginapangita gyud sa Ginoo, no? Ang tinuod nga maninimbahay, o kana pala nga pulong kanang word na the Father seeketh such to worship Him is already a beautiful thing to ponder kay kanang ang usa ka tawo pangitaon sa Ginoo. Usa na sa mga gitawag nato og dako kaayo nga reward. Na dili man kay wala nakabalo ang Ginoo kung asa ng tawhana, because God is omniscient. He always sees everyone, and there is no place for somebody to hide. That's why in Psalm 139 you can read there the omniscience of God. Where can I go from your spirit? The psalmist said. But this is an expression that a true worshiper is truly valuable to God, di ba? Sa mga ka-expression, kanang iyon siya nga, the Father seeks such to worship Him, kanang ginapangita ng tawhana. Mauna na nagpasabot lang na ay high value ng tawhana in the heart of God, because the Lord will never seek someone who is running away from Him, or someone who don't like, or someone who doesn't like rather the things of God. When in fact He said those who called upon His name but they are calling Him not really with great sincerity, diba?
Di ba? Ingon siya na many will call me on those days, Lord, Lord. But then he said, depart from me, ye evildoers, I do not know you. Mao na yang giingon. So doon ay daghang mga tao na mutawag siya, Lord, Lord, did we not perform these great miracles? Diba? Daghan kay migipanghimo. But then the Lord said, I do not know you, ye evildoers, depart from me. So mao na sakit kaayo kay nga naman, even though on their lips they call the name of the Lord, but truly their hearts are far away from Him. Pero kanang pangitaon ang usa ka tao, that means that that person is truly delightful in his heart. That's one of the rewards of a true worshiper. The Lord seeks him. Ang Ginoo nagapangita gyud sa iya ha. Kada adlaw, in other words, ang iyang mga mata nakatutok anang tawhana, ang iyang kasing-kasing nakatutok anang tawhana, or inigtanaw sa Ginoo anang tawhana, his heart is delighted. Mao na ato ng pamalandungan, ginapangita ba kita sa Ginoo? Nindot, no? Ako nakaingon ko nga, thank you Lord na isa gyud na sa butang na among pamalandungan kaayo nga ikaw maoy nagapangita sa amoa. Wonderful, di ba? Na pasalamatan nato ang Ginoo ni ana. So every time nga imong pamalandungan nga gipangita ka sa Ginoo, give thanks to Him. Pasalamatan nato ang Ginoo ni ana. O daghan pa no ato makit-an diri nga reward sa tinuod nga magsisimbahay. Dili lang kay ginapangita siya sa Ginoo, pero pangitaon pa nato ning uban nga reward sa tinuod nga maninimbahay diya sa Ginoo. So another is matod pa niya sa Exodus 23. Kani gwapo kay ni siyang pamalandungan ning nasa Exodus 23. Sabay iyang giingon nga reward po dere. Nakadungog naman taan eh. Pero it's always nice to remind ourselves about this wonderful reward nga giingon sa Ginoo. Exodus 23:25 to 26. And ye shall serve the Lord. In other translation, and ye shall worship the Lord your God. Ang serve diha is worship the Lord your God. And He shall bless your bread and thy water. In other words, He will bless your food, your bread and your water. And then ingon siya, and I will take sickness away from the midst of thee, or I will remove sickness away from your midst. And in verse 26, ingon siya din na, there shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. So, the Lord will bless the labor of their hands, their cattle, because they were farmers. Namatod pa niya, there shall nothing cast their young, nor be barren in thy land. So even the field will truly flourish. And the number of thy days, He said, I will fulfill. And then in verse 27, I will send my fear before thee, and will destroy all the people to whom thou shalt come, and I will make all thine enemies turn their backs from thee. And even the hornets will help God's people
And truly, the Lord used the hornets in driving away their enemies. And this was His promise to the people of Israel. But I'm sure this is also for us. Naingon siya ni, you shall serve the Lord your God. Worship the Lord your God. Oh. And He will bless the bread that we eat, the water that we drink, and also we can claim healing. Kaya ingon man siya din na, I will take sickness away from your midst. And also fruitfulness in the area of our work. Murabag niingon ang Ginoo nga kung unsay gibuhat sa akong mga anak, whatever their hands find to do, it shall flourish. Mapanalanginan gyud. Mao na igsuon ang reward ni adtong mga tao nga nagasimba sa iya. Kanang simba, that means you serve Him. Kay kanang word na worship, dili man lang na kay in the area of singing, everything that we do for Him. Amen. And for His glory, because true worship is focused on God alone, not on the things that He has done, but we set our hearts to Him alone, diha sa iya lang. Loving Him for who He is, serving Him for who He is, and of course exalting Him for who He is. Mao na ang tinuod na pagsimba sa atong buhi nga Ginoo. Wala na nakafocus sa mga butang aning kalibutan. It's not focus on the blessings, but rather on the blesser. Ana man yun ang tinuod nga pagsimba, di ba? Kay ang tao usahay, he loves the blessing but doesn't care on the blesser. Pero kita nga tinuod nga magsisimbahay, ang atong pasulabi mao ang blessing, ang blesser, because when you have the blesser, then blessings will follow, di ba? We embrace the healer, because if you embrace the healer, healing will come to you. Dili kay ang atong ginapangita is healing, unya we reject the healer, or we embrace the blessing but we recant the blesser. Dili po na pwede. Kay ang tinuod nga magsisimbahay, ang iyahag yung focus is the person of God. Amen. Mao na nga mao ni gidapangita sa Ginoo. Kana lang nga pulong, He seeks true worshipers. Ginapangita kaniya. Ginapangita taniya. Or sa laing pagkasulti pa, kung ato pagyud ng himuon nga mas maduol pa ta, kana bitawng kita maoy gikamingawan sa Ginoo. Kung sa tawahanon pa nga pagkasulti do, kanang kamingaw bitaw, mingawon ang Ginoo sa atong pagsimba, kay tininuod man nga pagsimba. Mao na nga bisag pila pa ka mga billions ang mga tao nining kalibutan ang tinuod nga magsisimba, mao gyoy naka-focus, or ang iyang mga mata naka-focus gyud anang tawhana. Mao gyud na iyang ginapangita. And we know na if the eyes of the Lord is set on us, so what shall we worry for? Wala na gyud tay kabalakan pa, di ba? Though sometimes matempt man gyud ta nga mabalaka, pero kung ato lang yung pamalandungan nga ang iyang mga mata nakatutok sa ato, unya is more than willing to bestow what is best for us, then we should calm our hearts. Kinahanglan nga kalmahon nato ang atong kasing-kasing. Tudloan nato atong kasing-kasing
musalig lang gyud diya sa iyaha. Manuktok maning mga kabalaka, mga worries, anxieties. Lagi kay kita manggod po nato na kanunay lang tagi na hadlok sa kalibutan kay inigtanaw pa lang lagi nimo sa mga prices na going up. Murag makaingon ka masakto ka ni akong sweldo. Pero my friend, ang atong pamalandungan na lang gyud is the promises of our Lord. Nabisag magkinaon sa pamaning dagan sa kalibutan, His eyes are always upon us and His hands are long enough to reach us out. Amen. Mauna na pagbaton diha og unsa ba? Kalinaw sa imong sulod. Unya ang pinakanindot ana simbahon nimo ang Ginoo. Kay lagi ingon siya, serve the Lord your God and He will bless your bread and your water. In other words, wala gyoy kulang ang Ginoo. He will provide all our needs. Mao na higala. And here's another worship song for all of us because we truly exalt Him and we truly declare that there is no one like our God. Like you, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No, no one else can touch my heart like you do. I could search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand.
Yan, my friend, there is none like you. I can search for all eternity long and find there is none like you, and that is really true. Di ba, no? Maayog yun ang Ginoo nga atong gialagaran. Kaya asa naman to, di na nato matrace tong uban kay kaning atong data medyo ning hinay na. Pero sige lang, padayon lang taog pasalamat sa atong Ginoong atong gialagaran kay lagi So padayon lang mo ha sa pag padala sa inyong mga greetings. Yan, ganyan atong nabasa atong pangalan ni Doc Grace. Daghang salamat, Doc Grace. And truly, God is good all the time. And also kay Pastor Julito Pitson. Oh, parang atong mutong nabasa ganiya si Pastora Susan Mancaw. Umarag na ito ganiha. Ayan, ilang prehan na to si Pastor Paul o kinsa pa tong pangalan to ganihan na iyang gipa-pray over. Sige lang, basta kay inigampo na to, apil na lang mo og prayer tanan. So, padayon lang ta sa pamalandong sa pagkamaayo sa Ginoo. Basta kay ang iyang healing available para sa inyong tanan. Just call upon His name. O unsa bay mga hinungdan nga nung nagbugat atong kasing-kasing. Ito lang yun nang i-surrender diha sa iya kay ang kamot sa atong Ginoo. Dili man mubo aron nga dili siya ka reach out, He will always reach you out. Ayan, my friend, mauna na wadto na ta sa atong mga pag-ampo. O atong pangayoon ang iyang divine favor karong gabi na iyang ihatag yod nganhi kanatong tanan. Okay, so mag-ampo na ta. O bisag unsa man ang imong pagkinahanglan karong gabi, atong i-pray. Our gracious loving Father, kami nagaduol kanimo Lord karong kagabhion, thanking you for all the wonderful blessings that you have given to us this day. Daghang salamat Lord nga maayo ka nga Ginoo nga among gialagaran, among gina-lift up kanimo Lord tanan nga mga prayer requests. Ganiha nagpa-prayer request si Barbs M para sa iyang anak Lord, kay giabunuhan og dugo, kay gababa ang iyang hemoglobin. So thank you for touching, Lord, the child of Barbs M. Daghang salamat sa kaayuhan nga imong ihatag Lord, sa milagro nga imong ihatag ngadto kaniya. O dili lang kay kaniya ra, but sa tanan Ginoo nga doon na pa'y mga pagkinahanglan, doon na pa'y mga needs Lord, when it comes to healing. Salamat sa imong healing grace nga imong ihatag sa matag usa. Lord, thou knowest the needs of your people. Kay ikaw man gyud Lord ang nasayod sa tanan. Ang uban natago man sa mua, ang uban dili namo ma-fathom. Ang uban Lord, kulang mi sa kahibalo, but you are always there na nasayod sa tanan Lord namong mga pagkinahanglan. I continue to lift up Lord unto you your people.
o salamat nga ikaw ang Ginoo nga kanunay nga maoy nagasapnay sa imong mga katawhan. So let healing flow from the crown of the heads of your people to the very soles of their feet. Among gina-declare, Lord, na kung doon na may mga problem sa internal organ, salamat sa healing, kaayuhan sa kasing-kasing, kaayuhan sa lungs, pancreas, liver, daghang salamat, Lord. Bisag asa man nga dunay problem, parte sa lawas nga dayon ay problema, tanan nga mga nerves, Lord, tanan nga mga joints sa bones, tanan Ginoo nga mga veins sa lawas. Salamat nga ikaw, Lord, ang Ginoo nga na ay power to release healing. Itong doon ay mga arthritis nga ilang ginaantos, rheumatism. Sa Lord, tag-as nga mga kolesterol. Salamat sa healing nga imong ibubo nga na sa imong mga anak. Ang uban, Lord, na ay problem sa uric acid. Mao nga hinungdan Ginoo nga dili malihok-lihok usahay ang mga kamot o dunay mga sakit nga ilang ginabati, Lord, sa ilang sa parte sa lawas. Salamat, Lord, nga ikaw mo imo intervene o kaayuhan nganha sa imong mga anak. Thank you, Lord. Ang uban dili na masabtan ang ilang ginabati, dili, Lord, usahay ma-define ang kasakit nga ilang gibati sa ilang lawas because it's so excruciating, it's so painful. Mao nga kami nagapangayo, Lord, sa imong grasya, nagapangayo, Lord, sa imong intervention. Salamat, Ginoo, for anesthetizing that pain right now nga ginabati sa imong anak. Ang uban, Lord, maglisod og tulog, I pray, let your peace reign into their hearts. Salamat, Lord. Ikaw ang among milagrusa nga Ginoo nga gialagaran. I also pray, Lord, for your protection ni adtong mga naga-travel karong gabi. My daughter, Lord God, Dawn, is traveling right now, coming back here, Lord, in Davao. Daghang salamat for your protection, your traveling mercy nga imong ihatag kaniya. O bisan kantong mga naga-drive sa ilang mga sakyanan, uban, Lord, lagyo ilang mga biyahe. No, tungod sa kakapoy usahay, Ginoo, na ay pagbati nga usahay mura og katulogon na sa ilang pagdrive. Give them, Lord, alertness in the name of Jesus. Salamat, Lord, nga walay mga untoward incidents. Labi na kung ang ilang mga dalan nga ginaagian, Lord, sometimes, Ginoo, lisod ang dalan, ngit-ngit ang dalan. Father, thank you for preserving your people. Daghang salamat, Lord, nga ikaw gyud ang among Ginoo nga naga-preserve sa among kinabuhi. Panalangin ang tanan nga mga tatay, mga nanay, lolo, lola nga naminaw karon, unsa man ilang ginabati sa ilang lawas. Lord, salamat nga ikaw maoy mutandog niya na, Lord. Mabati nila ang kalinaw, ang kahayahay sa pagbati. O doon na may naglisod o ginhawa karong gabi, I pray, thank you for touching that body. Salamat nga mubalik ang yang normal nga pagginhawa in Jesus' name.
uban nga mga loved ones, Lord, sa imong mga anak na sa ospital. Father, thank you nga karong gabi wherever they are, reach out your healing hands to them. Salamat, Lord, nga diha sa imuha makabaton mi kanunay o kaayuhan. We give you glory, we give you honor in Jesus' name. Amen and amen. Can I say thanks for the things you have done for me? Well, my brothers and my sisters, friends, daghang salamat sa inyong pag-uban karong gabi. And it is my declaration that the Lord's blessings be with you Give your love and His favor be with you. Kini sa gihapon yung higala, Pastor Dan moingon, the voice. na hangtod sunod panahon sa maurag gyapon na oras ug nining atong sibiyahanan. Be blessed and serve the Lord, for He's gonna bless your bread and your water. He will remove sicknesses from you. There shall be no barren among you, and He will give you your whole lifespan. God bless us all. We'd